Gledate najnoviji video na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Uspešno kalemljenje je odabir adekvatnih podloga sa kalemljenom sortom. Evo koje su idealne podloge za kalemljenje. Najčešća greška kalemara je neadekvatna podloga sa kalemljenom sortom. Većina potencijalnih voćara prvenstveno se interesuje za voćnu vrstu, a manje za kvalitet kalemljene podloge. Podloge mogu da se dobiju generativno iz semena i vegetativnim načinom. Podloge dobijene iz semena nazivaju se divljačice, a vegetativnim načinom mladice. Po bujnosti podloge se dele na bujne, srednje bujne i bujne. Podloge voćaka utiču na rodnost, na ranije plodonošenje i na bolji kvalitet plodova. Nepodudarne sorte voćaka moraju se kalemiti preko sorti posrednika. Podloge koje se koriste za kalemljenje jabuka su divlja i pitoma jabuka, kruška, dunja i glog. Međutim, za špalirno gusto sađenje jabuka moraju se kalemiti jabuke na podlogu M9, M26 i M106. Za prve dve sorte je potreban oslonac i žica, a za M106 nije. Podloge za krušku su kruška i jabuka divlja i pitoma, dunja, glog i džanarika. Nepodudarne sorte krušaka sa dunjom moraju se kalemiti preko posrednika, a to je stara sorta kaluđerka. Kaluđerka se direktno kalemi na dunju, pa preko nje se kaleme plemenite sorte krušaka koje su nepodudarne sa dunjom. Kajsija se uglavnom kalemi na običnu šljivu džanariku i na sejance trešnje. Međutim, pošto je zasad kajsije kalemljen na podlozi džanarike slab, stručnjaci preporučuju da se za to koristi belošljiva. Kalemljeno mesto na belošljivi mora da bude na visini od 80 do 100 cm. Podloge za breskvu su divlja šljiva, divlja breskva, džanarika, badem. Međutim, sve sorte bresaka i nektarina kod nas se uglavnom kaleme na vinogradarsku breskvu. Šljiva se kalemi na sejance trešnje, na džanarike i na šljive. Međutim, većina sorti šljiva se kaleme na džanariku, ali u poslednje vreme sve se više prelazi na kalemljenje preko posrednika, a najčešći posrednici su požegača, Stanley i čačanska lepotica. Trešnja se kalemi i na generativne i na vegetativne podloge. Najčešće se kalemi na divlju trešnju i na divlju višnju. Za guste zasade trešanja voćari koriste vegetativne podloge Gizela 5 i 6. Za badem se uglavnom upotrebljavaju generativne podloge gorkog i slatkog badema, kao i breskva i kajsija. Za sadnju u hladnim područjima koristi se podloga hibrid između breskve i badema GF 677. Mušmula se kalemi na sledeće podloge: dunju, divlju krušku, glog, oskorušu i brekinju. Orah se kalemi na sejanicu običnog domaćeg oraha, a leska lešnik na sejanicu mečije leske. Aronija može da se kalemi na nekoliko vrsta podloga, a najbolja je jarebika. Sve vrste citrusa su međusobno kompatibilne za kalemljenje.